Začíná nová éra. OKTAGON poprvé překročí hranice Česka a Slovenska a už 4.6. uspořádá vůbec první turnaj v německém Frankfurtu. A když začátek nové éry, tak v plné parádě s těmi největšími hvězdami. Legenda a šampion dvouváhových kategorií Ivan Buky Buchinger bude poprvé hájit svůj titul v lehké váze. Postaví se mu belgická senzace a prozatímní šampion váhy Mané Keita. Budeme svědky i takzvané bitvy o Německo, kterou svedou kapitáni nové OKTAGON výzvy. Na jedné straně nejznámější a nejzkušenější německý zápasník všech dob T800 Stefan Pitz, který v polotěžké a těžké váze nazbíral dohromady 12 titulů šampiona. A na straně druhé německý King Kong, držitel 23 ukončení před limitem, Martin Zavada. A neuvidíme jen kapitány, ale také rovnou velké finále německé OKTAGON výzvy, kde se před zraky tisíců fanoušků porvou o vytoužený titul šampiona dva muži s talentem nabité 8 účastníků. Dlouho očekávaný návrat českého Terminátora. Ano. Nejznámější český zápasník Carlos Terminátor VÉMOLA se po dlouhé pauze vrací zpět do akce s touhou znovu se přiblížit k tomu, co mu podle vlastních slov stále patří. Titulu šampiona. A chybět nebude ani německá superstar na vlně 7 vítězství v řadě. Christian Eckerlin. OKTAGON poprvé v Německu. Už 4.6. z Frankfurtu. Melvin Mané má ve svých 24 letech nakročenou k fantastické kariéře. Jeho soupeřem bude polský bojovník 202 cm vysoký K1 zápasník Adam Kosut. Ten má se svou přezdívkou Milimetr v ringu zatím bilanci 9 vítězství a jediné porážky. Je to profesionální mistr polské organizace WFMC a také sběratel KO. To samé se dá ovšem říci o Melvinu Mané, který nejenže předvádí fantastické zápasy v K1, dokáže výborně boxovat a velmi se zlepšuje také v MMA, kde ho možná zanedlouho uvidíme. Mané dokázal porazit například Tomáše Hrona a svými atraktivními výkony si vysloužil YouTube prelim zápas na turnaji OKTAGON Underground. Same, but it looks slightly different. We are in the O2 Arena here in Prague, set and ready for OKTAGON Underground. Sat not in front of a cage, Luke Barnett, but in front of a ring. We welcome you, enjoy the night, but Luke, this feels strange, right? Super strange, but a fantastic feeling. I'm a little bit nervous with the ring being here in front of us as we have our first guy walking towards the cage at the moment, the ring at the moment. The ring, first time. We should put a little jar in front of us and we should drop some Czech crowns in there. But speaking of our first fight, here comes Adam Kosut, the 26-year-old from Poland. He will kick off this card, and opening the card we have 2 OKTAGON Underground fights. These are basically Muay Thai fights in small gloves, 3-minute rounds. They will go for 3 rounds. If it's a draw at the end of that, then we will move into the sudden death round, and whoever wins that round will take the victory. But this man, we talked about it straight away when we broke this fight down. Yes, he's got the skills, he's got the experience, a record of 9-1 as a pro K1 fighter. But Luke, he's a giant. And that's talking to you, the giant next to me. We're looking at an absolute man-mountain of a human. Yeah, there's not many men around bigger than me, and I saw him walking around the hotel this week, and just at breakfast, and I just thought, what's this guy doing? Scary man, but doesn't cut an awful amount of weight either. So he walks around a few kilos heavier than this. We saw him on the scales yesterday afterwards, and it's not like he's cutting loads of weight. And you see that more in K1 fighters. You know, they don't do big weight cuts like MMA guys, but in extremely good shape. And our first fighter to join us here in the OKTAGON ring. And next up,
We welcome this man, Melvin Mané, the 25-year-old from here in the Czech Republic, representing Lana Gym in Prague. And this man made a name for himself. He's not just made a name for himself on the scene as far as K1 kickboxing, but also Octagon Underground. He took by storm. You saw in the highlights there, Luke, just some of the devastating action that he was able to do within the cage for Octagon. His hands were particularly good. You saw him fight the likes of Hron, a renowned K1 Muay Thai fighter in these parts, and he looked great, earned himself the opportunity to open one of the main cards here. That again has risen where he can now step in and start this card off, a card which will be in front of 18 to 20,000 fans here in Octagon. Yeah, and if they didn't think Thai boxing or K1 was brutal enough, they thought they'd take away the big gloves and give him the small ones. This guy has dynamite in his hands, and he just needs to land. You know, so the height difference, the size difference that you see, it might not pay dividend if he can just pop one over the top, because he really does have knockout power. We look at Mané taking the final instructions to step in the ring. This fight actually was supposed to happen 3 months ago. They were set to fight on Heroes Gate, another promotion you can see on Octagon.tv. But that, due to Mané becoming ill on the day of the fight, was pushed back. But that's given us a treat. This will be the opening fight here at Octagon Underground. VÉMOLA versus MARPO. We look at the tail of the tape, 25 years of age, Mané taking on the 26-year-old Polish fighter. There you see the height difference, 14 centimeters the difference. Similar records. We will have the Czech Republic taking on Poland here in Octagon Underground rules. And now both fighters are inside the Octagon ring. Also in the ring is a man with the best jacket in the house. Let's welcome him. The one and only Ondřej Novotný. Dámy a pánové, tak ještě jednou krásný dobrý večer tady v O2 aréně na turnaji Octagon Underground. VÉMOLA versus MARPO. Je před námi první zápas dnešního večera a jeden ze dvou zápasů Underground. Pojďme si představit oba muže, kteří proti sobě nastoupí v zápase na 3 kola po 3 minutách s případným extra roundem ve váze do 91 kg. Nejprve Black Corner, 26 let, 204 cm, 90,6 kg na váze. OWS Bronx a shootboxer Mašina pod trenérem Lukášem Šulcem má na svém kontě 11 zápasů, 10 vítězství, 6 KO a jediná porážka. Je to šampion XFC a WFMX Polsku. V boxu má na svém kontě 5 vítězství a jedinou porážku. Dnes večer za Tip Sport Team a za Polsko Adam Milimetr Kosut. Golden Corner, 25 let, 190 cm, 90,2 kg na váze. Lana Gym Praha pod trenérem Viktorem Petrlíkem a Lubošem Šudou. Má na svém kontě 10 zápasů, 9 vítězství a jedinou porážku. Je to amatérský mistr České republiky v Muay Thai, tedy v thajském boxu, a dnes večer v rámci Neroda Cupu nastupuje za deepcbd.cz a především za Česko Melvin Mané! Fighters, touch your gloves. You know with these rules. Fight far, fight here. Step back. Well, the referee absolutely dwarfed there by our two fighters. Melvin Mané taking on Adam Milimetr Kosut. This is an Octagon Underground fight scheduled for 3 rounds, 3 minutes each round. In the black corner, we have Kosut from Poland. In the yellow corner, Melvin Mané, and off we go. And instantly, he's got to deal with that height and range. Luke, what's the keys? Yeah, distance is extremely important in this bout, as we can see early. Kosut going for that low kick over and over again, but not quite taking the distance himself. Nice spin off by Mané, a nice underhook on the left side. Yeah, moved nicely. The difference here, Mané, in the Octagon Underground, he would have that cage, behind him there, but able to use that
flexibility on the ropes just to swoop round and change the angle. Just a bit of a slip there. You just see the size difference. It is huge. Mané needs to work his weight on the inside and look to come over the top with the bombs that he has as hands. And once they clinch, it's continuous. They can keep going. It's at the referee's discretion to break them up. But if they start wrestling or gripping arms together like more MMA style, then it will be broken. It's got to be an active tie clinch. Like nice little check, lovely lands on top. Mané just took the ankle away, swept Kosut down to the mat. Off we go again. Oh, Mané's really lighting up that nice right hand over the top again. He's dropped it. Oh my goodness! That's a big right hand for Mané. Worked his way in well and come over the top, and Kosut He's not going to make the count. Kosut, the right hand hit him once. It came a second time. Still unable to find his feet. That is it. What a start. Melvin Mané, the overhand right finish. Kosut sent him to the mat. We have our first victory. Wow, Luke. First victory, first finish, first round. We said it was going to be explosive. Those MMA gloves in the K1. Power there as he closed the distance and come over the top with that right hand. And he was out on the ground, 3-4 seconds unconscious. Couldn't make the count. We hope we get to see the replay coming up in a second. Impressive stuff. Opened up with a kick. Ducked under. Clipped him with that one, Luke, but this is the money shot. Boom, over the top, and he came again. But the legs were gone already, Luke. Big power in that right hand, and as a tool fighter, Kosut did all the things wrong. Came backwards up nice Straight and high, lines, yeah. straight lines, and got caught with that right hand. Unbelievable start to this night, and the crowd already on their feet here. Let's make it official. Let's hand it once again to Ondrej Novotný. Dámy a pánové, známe vítěze v čase minuta 38 vteřin prvního kola. Vítězí KO Melvin Mané! Melvin Mané there, scoring his points for deep in the Neruda Cup going on in the background. Melvine, gratulace. Je to zábava, když to skončí takhle rychle pro tebe? Vlastně se pořádně nestihnul spotit? Takový rychlý prachy. Ne, super, paráda, jsem rád. Pojďme se na to podívat, na některé z obrazovek. Měl jsi pocit, že ta rána, ta druhá trefila tak, že už Kosut nevstane? Ale položil jsem to celý, takže vím, že mám bombu, když se dobře položím a když to dobře trefím, tak už je to konec. Možná režii, poprosím, teď nám to pustí. Mně se zdálo, že především ta druhá rána, která bude až v rohu, že si ji trefil skoro jakoby spíš na krk. Jak si to cítil ty? Dopadlo, nebylo to na bradu, bylo to asi víc dolů, no ale bomba jako kráva. Rozhodně si myslím, že nikdo z nás by to nechtěl zkoušet na vlastní bradě. Co s tebou dál? Protože ty jsi takový až trojživelník. Je to K1, je to tajský box, je to box. Je to možná i trošičku snaha o MMA, čtyřživelník, to ukazuješ. Bude? Můžeme se těšit? Můžete se těšit, budu v MMA, určitě. Tady pořádně zamíchat s 84. Tak budeme se na to rozhodně těšit, dámy a pánové. Melvin Mané, první muž dnešního večera, který si říká svým KO o příspěvek. Co dělá léto létem. Své brány fanouškům znovu otevře sluncem zalitá pražská Štvanice. Ikonický chrám s elektrizující atmosférou pod otevřeným nebem bude opět tím místem, kde se na přelomu léta střetnou ti nejlepší a nejatraktivnější zápasníci domácí scény. Ledové drinky, místa doslova na dosah dění v kleci a další pokračování příběhů vašich oblíbených bojovníků slibují jediné. Zážitek, na který budete opět vzpomínat celý rok. Akce, kterou si nechcete nechat ujít. Lístky
Lístky v prodeji právě teď v síti Ticket Portál.